नमस्कार दर्शक बंधु चक्रधर ओडिया टीवी आपको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजनार बहुत सारा हिताधिकारी 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी सुभद्रा योजनार आहरी 5,000 लेखा पाई ना। सरकार पुणी घोषणा कले सेकेंड फेज माने आप मार्च मास 8 तारिख में सेकेंड फेज दवाई बाहर किंतु प्रथम पर्यायर 20 लाख महिला आहरी सुभद्रा योजना चतुर्थ पर्याय टका पाई ना। सरकार कौन पाई घोषणा कर कौन पाई कहीं देले नहीं 25 तारिख जनवरी ने डिसेम्बर मास 25 रे घोषणा करते किंतु देले नहीं किंतु एबे जो सरकार दवाई केबे देबे जनवरी मास शेष पशिला किंतु सुभद्रा योजना ए पर्यटन दवाई किसी घोषणा करूना कहीं घोषणा करना कौन रिजन अच्छी सरकार ए सब समय कौन पाई नौ कहीं हिताधिकारी कौन जनवरी मास मिल कि नहीं सबकि अपडेट आपको ये भिडियो करेमी ता सहित सुभद्रा योजनार बहुत सारा हिताधिकारी 20 लाख अधिक हिताधिकारी किसी बहुत सारा रिजन थिला से रिजन कम्प्लीट होगी ना मैंने ऑप्ट आउट ऑप्शन कार खारज ऑप्शन नहीं को मान बैंक अकाउंट लिंक थाई पैसा आसुनी कार लिंक ना ये सबकि समस्या बहुत 20 लाख हिताधिकारी मन जड़ित थिला। तो से सब समाधान होगी ना आ सहित फाइनाली चतुर्थ पर्याय टंका सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका केबे आसीबो एटा आपनको समस्त मनर प्रश्न जे केबे आसीबो सेटा आपनको ए वीडियो अवगत करेमी। वीडियो जमा भी स्किप करदु ना। जदि चैनल को नुआ करि आछथि तबे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मते करि देबे। गोटिया कथा कहबी सुभद्रा योजनार समस्त सेम समय अप्लाई करथिले जो माने जति जो 1 कोटी रु अधिक महिला माने समस्त समान एक आग बच 15 दिन एफर्ट हो समस्त किंतु सुभद्रा योजना सांग रे अप्लाई करथिले। बैंक को डीबीडी लिंक करवा बैंक रे ई केओसी करवा सब किछि समस्त समस्त हतसत होती समस्त जावासा कर बहुत सारा पैसा उड़ी खर्च कर बहुत कमे बहुत सारा खर्च हो बहुत सारा कमे ता सहित सीएससी सेंटर एप्लाई करने समस्त समस्त परिश्रम कर जो 1 कोटी महिला एप्लाई कर सीएससी सेंटर केते भिड़ होता से समय समस्त मैंने एप्लाई कले केते भिड़ केते सम्मुखीन केते विपद से विपद सम्मुखीन होती एप्लाई कले राति राति अनिद्रा होगी एप्लाई कर परवर्ती समय जो 3टी फेज रे पैसा पाईगले चतुर्थ पर्याय टका देवे देवे बोले दे पारना जो 20 लाख महिला एवं भी बाकी अच्छे से मन बहुत सारा चिंता केते परिश्रम कली मोरी घर पाखर पड़ोशी पाइला कि मु पाइली नहीं से मन बहुत सारा प्रश्न। सरकार बाहर गोटे नवेदन जे आपण 5,000 लेखा देले देना 5,000 लेखा समस्त देले जदि आप पैसा को 2,500 टका लेखे दे ए पर्यंत जी हिताधिकारी पकईले समस्त पाखापाखि पैसा पाई जदि 5,000 देले एबेट देखा 5,000 देकी आहरी 20 लाख हिताधिकारी पैसा पाई पाइले नहीं कहीं ए पर्यंत आर मास डिसेम्बर 25 रु लगे ए 25 तारीख धरलानी माने आप घोषणा करते केबे 15 डिसेम्बर घोषणा करते आप 25 तारीख दिन सुभद्रा चतुर्थ पर्याय मिल ताकू घुची 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 दिन परिवर्तन हो गला। आज केते दिन है दिन परिवर्तन करी जनवरी मास आसिक धरलानी शेष किंतु आपणकर घोषणा एपर्यंत हो केबे मिल सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका। तो से तो कहूँ आपड़ जदि देले प्रति राशन कार्ड पिछा दे छाते जो मानक राशन कार्ड अच्छी से सुभद्रा टंका मिल जाता जदि ता न कले समस्त सबू महिला को जब लागू करेले से गोटे मेंशन कर 5,000 लेखा दूसरे से 2,000 2,500 3,000 टका दे छाते देले कौन होता से क्षेत्र में सबू महिला समान समय समान स्थिति पैसा पाई छाते। एबे जो 20 लाख महिला हिताधिकारी अच्छा बहुत सारा असुविधा सम्मुखीन होती बैंक को जा एठी जा एक पचार ताको पचार बहुत सारा असुविधा सम्मुखीन होती कहीं आप देवाई बाहर सेकेंड फेज रे पैसा पुणी 5,000 पाई पुणी 5,000 पाइबा पुणी बाहर केबे मार्च मास 8 तारिख जो मैंने पाई ना से मन केते टेंशन मु तो गोटे भी टंका पाई लोक पुणी सेकेंड फेज पाइबा बाहर एमिना बहुत सारा हिताधिकारी आम ग्राम बहुत सारा देखुची आम गाँव में बहुत सारा हिताधिकारी जो पाई ना से मन बहुत सारा टेंशन मु गोटे किस्ती गोटे टंका पाइनी कि खर्च कर 2-3 खर्च कर सारे बैंक जा सीएससी सेंटर जा सब दौड़ दौड़ दौड़ी मोर क्लांत हो गले किंतु मु गोटे टंकार लाभ पाइलिनी एबे सरकार पुणी घोषणा कले चतुर्थ पर्याय सर कौन आपंकर मार्च मास 8 तारिख सेकेंड फेज टंका मिल जाऊँगी माने डबल माने 5,000 पाई पुणी 5,000 पाइबा पाँच से चिंतार पड़ी ये जो माँ मैंने जो अच्छा बहुत सारा टेंशन अच्छा कहीं सरकार समय नौ कहीं दौना आज मसे पूरीगला देवे देवे गोटे मस चलीगला सरकार बाहर मोर कहर कथा जे आप आर मास देलेनि कहीं ए 15 तारीख पर्यटन भेरिफिकेसन करने समय नहीं आर मास ने ए मास ने भेरिफिकेसन मान देखो
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ନା? ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କରିକି ସେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ନେଇ କ'ଣ କଲେ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରାଇଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୀରେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁକିଛି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ବାକି ଥିଲା ସରକାର ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଲେ ଯେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରକୁ କ'ଣ କଲେ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ହେବ ସବୁକିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ 15 ଜାନୁଆରୀ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। 15 ଜାନୁଆରୀ କିନ୍ତୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲା। 15 ତାରିଖ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଥିବ କାରଣ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ବ୍ଲକ ହିତାଧିକାରୀକୁ କ'ଣ କହିଲେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଯିବ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏବେ ତ ସରିଯାଇଥିବ ନା, ତ ଏବେ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ସମୟ ନେଲେଣି। ଏତେ ସମୟ ନେଲା ପରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଆଉ ସମୟ ଆସୁନି ନା ସମୟ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଘୋଷଣା କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ରାୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେବାଯାଉ। ମୋର ଯେତିକି ଆଶା ଅଛି ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେବେ ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 କି 27 କି 28 କି 29 କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେବେ, ସେଇଟା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଆକ୍ଷେପ ଯେ ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ EKYC କରେଇଥାନ୍ତୁ ନ କରେଇଥାନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କିଏ EKYC ନ କରିଛି ତାକୁ ବି 5,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ EKYC ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବିନା EKYCରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି EKYC ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇକି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ଆସିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇବେନି। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବନି। ପୂର୍ବରୁ 5,000 ପାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ଟଙ୍କା 5,000 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ EKYC କରନ୍ତି ଆପଣ CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ 31 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା EKYC ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ CSC ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ସବୁକିଛି ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିଲେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି।